Okay, game 2 na of the main event. Bidawag sa game 1 na ang Team Mandawi. Kini game 2 na. This game is presented to you by Sparkle Baby Promotion. Sponsored by Boss Bugsoy and Ma'am Jasmine. Kini atong korte dire, korte ni Ma'am Rosalyn Rosal. Inubanan. Back up niya si Ma'am Kindra. Shout out. Na ato ang mga organizer dire. Away. Servisyo apon. Rigi, ayan, drop shot. Giday bang Rigi, kuha pa, puna Jason. Sumabit. Ubuyangin pa po, mandilidol, kaya mag-dungaw kasi. Igualis ono na, Bert. Servisyo apon. Para dos na, ha? Ang Team Mandawi. Ay! Sumusobra sa gigil si Jason. Sobra sa gigil. Uno dos ang ato score. Kini para 3 sa Team Mandawi. Out ball si The Silent Assassin Reggie Caban. Uno dos bola sa Team Cebu City. Servisyo Jobert. Apon to Jobert. Apon again. Bang! Lah, apon dipinsa. Iguales dos na sa atong game to. Servisyo Jobert. Allah kadiha. Lah. Shantoy drop shot. Perfect. 3-2. Servisyo Jobert. Iyay, lobong hapon, bang! Namusil Jobert. Bullseye. Wala na. Kwat. Servisyo Jobert. Out ball, 5 na. 5-2. 3 puntos ang kalamangan sa Team Cebu City. Game 2 of the main event. Para kalamay. Iyay, hapon. Out ball. Bola sa Team Mandawi. Do 5. Servisyo The Silent Assassin Reggie Caban. Lah. Yay. Side out. Cebu City's ball. Para champion ang Team Mandawi niya kay sila nakadaog sa game 1. Para boss ang Team Cebu City. Kulit ni Reggie, bang gipabutan. Change card. Size 2. 4-point lead in favor of Team Cebu City. This halftime is brought to you by the crunchy and tasty Maricel Antoni Cisaron. Pwedeng ulamin sa sarap. Mapalitan ninyo sa Kansong Talisay, Sangat, San Fernando, Abugon, Sibunga. Yes, Guadalupe, Karkar o sa Poblacion Karkar. O ang kananan ni Maria nga nahimutang diha sa Kansohong Talisay. Drop by mo diha. Gusto mo ko kaon.
katok mo mo. Bahala ba ko mabungkal sila. Shout out sa Jorkin Construction Supply o sa Arnoco Honor Disco Mobile. O sa Itjans Big Shop diya sa Cagay, Barili. Out mo ang tira ni Siantoy. Trace na. Trace, size. Ay, gibalikan Siantoy. Na, wa kadipinsa ni Reyes sa corner. 4, size na. Here comes the high flying striker Jumil Ducante. Mikalit man nag-drop ang serbisyong Jumil. Di man mapunit. 5 size na. 1 point ball game. Servisyo Jumil. Iyay, pagkakataon na Jumil Ducante. Ang Agila sa tawason. Sablay ka, kaibigan. 5 size. Shout out din ni Ma'am Tikya. Shout out sa ni Clarken. Reject. Jobert. Yay! Putukan mo. Wala Siantoy, duk-duk na. Wala gimaso ng Siantoy mga birds. I-score City na. 8-5 na mga birds. Kini para 9 na. Ayan, daras kilid bikila pagkatira. 8-5 bola sa Team Mandawi. Servisyo hapon. Saggang Siantoy hapon. Out ball si Mr. Explosive Jobert Marcinas. Size 8. Servisyo para City. Hala kaniya overhead. Out ball. Awas. Servisyo Jobert para 9. Hala kaniya gihato ni pakpikang hapon. Saggang. Hapon, let it fly. Ay, tara Siantoy. Kilir nga tira ni Jumel. Sagang ni Jason. Laka niya kinsa kay map. Bang! Tuara. Ginumba sa Agila ng tawason ang depensa sa Team Cebu City. Size 8 ha. Size 8. Shout out ni Buskirata o ni Bustisoy. Pang gilatos ni Siantoy. Rigi, good item. Perfect shot coming from the silent assassin Rigi Caban. City na, City. City 8 na. City 8. Kolbahin na matong game to. Service Rigi. Allah. Sabit. Selamat Parkol. City City 8. Servicio Shant Labra of Team Cebu City. Upon let it fly. Mr. Explosive Jobert Marcinas. Firing. Jason Buluon going for the kill. Lakariha. Out ball na san si Mr. Explosive Jobert Marcinas. Out of control, out of coverage. City 8. Here comes Jumil. Jumil Ducante. Babag sa tuy. Gidayba niya pon. Nakatungod. Rigi Caban. Goodbye, my teacher. Goodbye.
City 8 ha, City 8. Natanggong ta sa City 8. Puli-pulig side out. Servisyo, Jason. Aliyay, kapabor ni Reggie. Pak, nigal Jason eh. Ayay, goodbye. Goodbye Philippines. I go to Bohol. City 8 lagi hapon. Side out. Servisyo hapon. Hapon, two-shot combination. Na-answer by Jason. Jubil Ducante. Countered by Mr. Explosive Jobert Pasinas. Kalamay Bohol. Basa kayo ang pamatay ni tira ni Reggie. Ayay! Awas! City 8 gid. Taod yun na diri. City 8, wala pa. Neither team, wa yun pa ka-score. Servisyo, Jobert. Ayay, drop shot. Sao ni Reggie. Allah kariya. Out kayo. Side out. City 8 ang ato score. City 8. Size mo. 4. Servisyo Reggie. Reggie firing. Jubil Ducante. Wala kaniya. Nagkangilo. Nagkabangis ang mga tirada. Ayay, Reggie. Jobert. Bang! Overhead. Kuha pa, bang! Wala na. Iguali Sutso. Last four. Servisyo, the Selite Assassin. Ayay! Awas. Last four ha. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Santoy. Time out. Iguali Sutso, Servisyo Santoy. Reggie to Jason bang. Binigla ni Jason. Pero hindi kumurap si the Selite Assassin. Ayay, Jobert. Binumpa sa ere. Jobert again. 2-shot combination. 3-shot. Drop shot. Impact. So sila. Impas. 9. 8 na. Kini para Gis. Servisyo Santoy. Reggie Caban. Santoy kaniha. Ayay, kabikil. Reggie Caban. Kaniha. Nagabas-gabas ang depensa sa Team Cebu City. Wag, diyan na sa speakers. Ayay, piskot. Out ball si Mr. Explosive Jobert Pasinas sa iyang timbre. Grabe ang atake sa Team Mandawi. Going side by side. Kaniha. Jobert. Bikila tiraha. Kuha pa. Gikulit ni. Hala! Santoy. Out ball. Andama to kasi. Continue. Andama daan. Didita ko. Ay, nalang siya. 9-8 ha. Jobel. Tok mo niya pon. Perfect. Kalamay sa Bohol. Bipilit sa Bagol. May astirang Reggie. Otso 9. Grabe dua. Taasag minutes oy. Neither team. Dili gusto mo give up yun. Igualis 9 na.
Iguales 9. Iguales 9. Servisyo hapon. Ay! Gis 9. Milabaw na gusa ang team Mandawi. Delikadong madakdak. Kung di madukdok, madikdik. Ala, Jumilo Kante. Ay, short pag yun si Jason Bulhon. My goodness. 11-9 na. Last ball ang team Mandawi para to Ducks. Going for to Ducks victory. Daw yan. Congrats sa Ponjobelan Reggie. Sila atong champion sa atong mini-event bagbakan diri sa Peace Valley Court diri sa Laog, Cebu City.